салом дӯстони азизам ва он нафарое ки айни ҳол моро дастгирӣ мекунанд ва тамошо мекунанд. Имрӯз мехоҳам ки барои шумо як каналро пешкаш кунам. Ин канали Бонуи Тоҷик аст. Айни ҳол зиндагӣ мекунанд дар шаҳри Германия ва номи канал бошад Таҷ Влог Мам. Ин апаи мо косметолог аст. Барои рӯйро чӣ хел хушрӯ кардан маскаҳо нишон медиҳанд, чӣ кремҳоро истифода баред нишон медиҳанд. Пӯстиро агар ки мушкилӣ дошта бошад, ин апаи мо мефаҳмонанд ки чӣ кор кардан дар кор пӯсти рӯй зебо шавад. Ва инҳо дар канали худ сиёмка мекунанд дар бораи Германия, дар Германия чӣ хел зиндагӣ мекунанд гуфта ҳар як рӯзи худро сиёмка карда мепартоянд. Дӯстони азизам, агар ки ин канал барои шумо писанд омадагӣ бошад, ин канал барои шумо шавқовар бошад, марҳамат дар омада дастгирӣ кунед, аз номи канали мо саломи худро расонед. Раҳмат барои шумо, пешакӣ дӯстони азизам, раҳмат барои дастгириятон, раҳмат барои диққататон. Бо мо буданро фаромӯш насозед. Ассалому алайкум дӯстони азизам, умедворам ки шумо хуб ҳастед, танзият ҳастед. Чанд рӯз буд дар каналамон влог набуд дӯстонам, чанд рӯз влог сиёмкам намекардам, бачаҷонам бемор буд. Чӣ хеле ки гуфта будам, шукри худованд имрӯз соз шуд ва мо баромадем берун. Ҳозир мо торгови центри Вегас рафтастем дӯстонам. ина бачаҷони ман, мо хел шарф вай нагирифтем ки мошинкати мерем, гарм мешавад. ҳозир мо инҷа ҷидда дорем, мошин мебиёран шаварам, ҳозир меравем. Бо мо бошед дӯстони азизам. Мошини мо тарафдарда будааст, барои мо камтарак пиёда меравем. Ҳозир баъд мошина мегирем. имрӯз чӣ хеле мебинед, ҳавои мо барф нест, ҳаво монан хел хунука ки борон кам задестай, не ки барфомо қоқ шудагия, ҳама заминода барф нест. дӯстони азизам, чанд қаб буд мо берун буромадагӣ набудем, аз сабабе ки Микаилҷон бемор буд, грипп буд, ҳамин хел температура мекард, набуровардам ки як бора нашавад гуфта. Ва мо чанд қаб шудагие ки торгови центри Вегас ҳам рафтагӣ нестем. имрӯз ҳозир рафтестем. равем кани ягом чи тамошо кунем, магазино, чизои дар кори барои хона хариданамон дар кор, барои Микаилҷон детское питания харидан дар кор, барои ҳамин рафтестем. ҳозир мо он тарафта хурда рафтем, унҷода мошина будааст, ҳозир бо ин су рафтестем. Мо аллакай мошин даштидем духтаро, Микаилҷона хобаш бурдааст, ҳозир якум меравем. духтаро, ҳозир мо омадем торгови центри Вегас, не ки инҷа ҳозир мо магазини Твой дом дуромадем. ман хостам ки ин қадар зебогии ин магазина барои шумо нишон диҳам. бинед чӣ хел чизои хушрӯ буровардагиянд, ҳамин хел магазина хушрӯ соз кардагиянд, медарои ҳавасат мекунад. ман ҳавасам омад, хостам ки шумоям бубинед, ба шумо нишон додам, камеам бошад сиёмка карда нишон додам дӯстонам. ҳозир мо омадем торгови центри Вегас. пеша инҷа мо дар даруни Твой дом будем, магазини Твой дом. ҳозир торгови центр дуромадем, рафтестем боло. аввал гуфтем ягом чӣ хӯрем, баъд магазинро гардем. духтаро, ин ду аппарате ки мебинед, ин якташ барои ЗАГС аст, яктаи дигаш барои сурат буровардан. инҷа да инаш михел ЗАГС мекардай, намедонам чӣ хел, ина ман намедонам, ягон бор дидагӣ нестам. ва баъд охиронда сурат мегирифта, сурати напаҳмеяд. ин аппарате ки ин су ки ҳаст, вай аппарати кабуташ сурат мебурорад, аз суратҳое ки инстаграмда бошад, аз телефон бошад. ҳозир мо хеле як ду сураташа буровардем, ба хонада нишон медам духтаро. ҳозир акнун омадем магазини Галерея Джинс. бинед магазини Галерея Джинс вай торгови центри Вегас бениҳоят калон аст. ҳамаи чи ҳаст дар инҷа, либосҳои детский, либосҳои калон барои занҳо, барои кӯдакҳои мактабрафт. духтаро, ҳозир мо буромадем аи торгови центр, буромадем аллакай торик шуда. баданес соат 4 ҳозир берун торик. ҳозир акнун рафтестем хона.
دختران ما الکی اومدیم خونه دایم. میخوام که کمتر خرید خودمون رو برای شما نشون دیم. ما برای میکای جون خریدیم همیخال دو تا بطولکا. من هر سر ماه بعد بطولکاش علیش میکنم. الکی کمتر ماهش گذشت ما که بیرون برامدگی نبودیم نرفتیم مغازینو بطولکا نخریدیم. بطولکاش کمتر بسیبتر شد. برای همین دو تا گرفتم. میخوام من دو تا بطولکا استفاده میبرم. یکتاش برای آب خوردن یک تا دیگهش برای شیر خوردن. اینجا دو تا خریدم. باز خریدم همیخوام یک تا دیگر نان گیرک. نبینید چقدر خوشرو که میخوام میدک برای نان گرفتن. من خیلی یک تا دیگر کانتینر خریدم برای شوهرم کار گرفته بودم اوقات برای اوقات میبرن کارده. همیخوام فیکس پرایس دور اومدم. میخوام چیزاکای انتظار بودم که آوردن. اینو 27 رو بود. نه برای یکم سکوشانکا میگیری برای زفتر کردن یا که سمیتانا یا اینکه زیرا بو یا که یکم چی میخوای گرفتم. من همیخوام 4 تا گرفتم. اینو 27 رو بودن. 4 تا گرفتم. چند بار میرفتم فیکس پرایس نبود. کرد که یافتم همیخوام 4 تا گرفته اومدم. باز فیکس پرایس همیخوام коврик آوردیم. коврик برای ویپچکا. این وای مایده هاکش نیست و اینش 199 رو بود. نکی بینید چقدر کالونی خوش روی. اون مایده هاکش 99 رو بود. آوردیم با این نمودشه. اینم خیلی کالونی خوش رو 199 رو بود. نازم نشون میتیم. نمیخوام 199 رو بود. بوده 60 با 40 سانتیمتر بوده розмерش. خیلی خوش روی کلان. یک تا دیگر همین گرفتم. اون یک تا مایده‌چه داشتم. در دуховка بوده بالاش نان پختم. برای خیلی سامبوسا میپزم نان میپزم. خیلی چیزا استفاده بردم. کمتر سیاه شد. کمتر بیزیب شد. برای که دуховкам چقدر بیزیب است که جزیر کرد ویا. برای اکنون پختن همین خریدم. باز برای خودمون گفتیم خرید میکنیم برای خانه. رستم خیلی گشتیم مغازینای مون داشتیم تماشا رفته بودیم تماشا کردیم خیلی گشتیم. میخوام مغازینای تماشا کرده اومدیم. بعد میخوام مغازین حاضرش تا میخوام چیزا گرفتیم یogورت برای میکای جون برای خودمون. بعد که پگاه انشالله میرویم شروع خرید میکنیم برای خونه. و باز من گالوریا جینس در اومدم برای میکای جون یادو چی گرفتگیم حاضر برای شما نشون میتیم. دختران ما باز از گالوریا جینس خرید کردیم. چقدر میدونید که همه جا چورنای پیاتنیця رفته است. گالوریا جینس هم میخوام چورنای پیاتنیця رفته است. و من برای میکای جون خواستم یکم چیک خرم. چیزا کوش کمتر مایده شده. یکم چی میخوام چیزاش داشت. و خواستم که یکم چیکی نوک گیرمشه. نمینایم اینم میخوام با یک گرفتم شه. خیلی غوسکی خوش روکای. نخریدم 299 رو بود. نرخ خودش بود 649 رو بود. دیدم با من مخبول شد. همیخوام ارزان شده با چورنای پیاتنیця ده. بعد همیخوام یک تا گرفتم شه. با موافقه همین. یک تا دیگه چی گرفتم؟ همیخوام ایزورچا گرفتم شه. اینا دیدم پیشش دارم میخوام زویزده دارد. این ایزورچا هم دیدم که همیخوام همه جوشته زویزده وای دارد. خواستم که قطعی همین کمپلیک شون هر دوشون. یک تا دیگه همین خریدم شه. باز خریدم یک تا دیگه همین خیلی بودی. این بودی با من بنیاید مخبول شد. اونجا بود هر نمودش بسیارتر همینش من مخبول شد. سویتی سری همیخوام پیشش تا یک تا خیرسکچه هست. نمینا 204 روبل خریدم. 299 روبل باش فکرم میاد که 349 روبل همیخوام. با یک تا دیگه همیخوام ایزورچا خاطرش کمپلیت خواستم کنم. اینشم کمتر سری هر دوش موافق. اینشم خیرسکچه دارد پیشش. ایزورچاش هم همیخوام خیرسکچه هست. میخوام که ایزور و کرتا هر دوش خیلی کمپلیت باشد وقتی کودک دمی بپوشانن. خلاصه میخوام دو تا لباسش گرفتم حاضرش ده. بعد برای خودم گرفتم میخوام رزینکه خریدم. دو تاشه 199 رو بود. هر دوش کمپلیت. دیدم که رزینکه نقص برای می خریدم. دخترها همین خریدیم و همین بود. انشالله که با پگاه بیرون که برامدیم باز برای شما سیومکا میکنم.
духтаро, боз аз хотирам баромад ки ин суратакора барои шумо нишон диҳам. Мо суратакои Микаилҷона баровардем, ҳар моҳашаки сурат гирифтагӣ будем, ҳаваёя баровардем. Чӣ хеле ки дидем, ман дар Gofi Center Vegasда нишон додам. Ҳамунҷада якта аппарат ҳаст. Ҳамихел худат агар ки Instagram дошта бошӣ, менависӣ, номи Instagramата менависӣ, унҷа ҳамаи суратот мебуроя. Агар ки Instagram надошта бошӣ, через телефонат туғри мекунӣ. Баъд ҳамихел 2 дона сурат бошад 100 рубл, баъд 10 тош бошад вай 300 рубл. Ва мо 10 то ҳамихел сураташа буровардем. 1 моҳагӣ то 10 моҳагира, инҷа 1 то 2, инҷа бошад 3 то 4, инҷа 5 то 6, инҷа 7 то 8, инҷа бошад аз 9 то 10 буровардем. Оле ки боз 11-у 1 сола шуд, 11 моҳаву 1 сола шуд, бо ҳарди ҳаваё мебарорем. Баъд ҳармаша ҳамихел мемонем, меистад на памят. бинед чӣ хел суратакои хушрӯ буровардагиам. ҳамихел ино бо айван тақсим мекунӣ, тақсим мешаванд. Мебинед боз инҷеда ки ман вақте ки навистагӣ будам, сегодня мне 3 месяца, инҷа мне 8 месяцев. Ҳамихел ман 8 моҳа шудам, гуфта навистагӣ будам. ҳамихел бо буромадем на рӯзу вақте ки ҳамин сурата ман мондагӣ будам Инстаграмада. ҳамихел инҷада буромадам. ина 10/11/2020, 10/10/2020. ҳамихел ҳар моҳ сурат гирифта буровардем духтаро. кадоме ки дар Москва бошанд, Вегас ки хоҳен рафтан, Вегас ки дар шумо наздик бошад, ина бинед хоҳен агар сурати кӯдакатонро буроред, ай худатонро буроред, ҳамҷо рафта буроред. бениҳоят хушрӯ мебурем. Ба ман маъқул шуд. иншалло ки боз мо меравем, ягон сурати дигар мебурорем. боз ҳамон сурати 11-у 1 солагиша мебурорам. ҳамихел духтаро, дар инҷа влоги имрӯзаро ба анҷом мерасонам. ба ҳамаи шумо хайр мегӯям. худо нигаҳбонатон бошад. то видеои оянда боқӣ тансияту хонаобод бошед.